ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Sangrong Shal Horahain Hai Tripura Malkhung Pherejagwi Thwikha Fisheries Collegeni physiotherapy specialist Dr.Govinda Debbarma Sangrong Shal Sana Jorawo Lembuk Chora Hatini Fisheries College Kwata Rocky Pilmani Lamawo Tier 01W9321 Marini Scutino Khungsa Truck Malkhung Thutai Klangmani Bai Patika o Patimung ni Yagolo Patimung Thayakari Khari Thangka Tripura Malkhung Ababe Patimung Thayano Fisheries Collegeni physiotherapy specialist Dr.Govinda Debbarma ni Chokha Langma Malkhung Pherejagwi Bothar Jaknai Tripura Shani Tongthai Ziraniani Kutamara Amsayo Phiapa posting manmani Yagolo Lembuchora Fisheries College posting ni bagai Lembuchora Amsayo no Tongmani Koktuma Mangkati Khosamani Yagolo postmortem ni bagai Agotla Jibi Shakhamnagar Rohor Kabono Police Come here, sir. Police bus hai tabo, umur dia ni thak hai kya? Police bus hai tabo, umur dia ni thak hai kya? Actually, all the girls, Haros Hotel Sumoyo, all the guy accident car. Accident money, Hanamka Sango, the guy, Nugna Doctor, Jetangai, Pioneer of the Side Kango, Keeper Gary, Jetamani, or Keeper Gary, one direct. Boni, Bosaki Periclan Haka, Periclan Haman Bishingay, Otagawa, Tongo, Sangola Kasitanjak, Abon Sankan Sankamano, Jetabu, Botaklan Haka, Hana Sang information Kaka, Hana information Kama Bishingay, Hanawa, Mana Egg do you got on Poris for Payu? A Poris, fire service not fire service of Pika, ever Agurtan is fire service, or last no cause it Lanko. As গন্তানি পরে এরপরে তাবুক নুকজাক যাও খা যে বরক তো যে থিকা আঙ্কাইছে বরক যতন জলি জাগ নাই যতন বখর খারাপ নই জলি জাগ নাই আকো জাগ নাই যে কোন গারি না কাসু নাই জায়গা ওয়ানসা তকসারক তান বাই গারি কাসু তামুং তঙ্গ আমতি রকসে বরক একদম অন্য সিস্টেম বংনি নরকে তাবুক রাহার দা কাইছে তো ngabo সেং অর সেং কোন লাহার কাসিয়া গাড়ি ও যে কিপার গাড়ি বরক যে কিপার গাড়ি থাংনানি যে লাই থাংতো ফেরি কাং থাকা যে বাকি টংক আবনো কাসি তনজাক এরপর আবো প্রশাসন দক্তঙ্গ প্রশাসন সেন দায়িত্বরি রেখা আবনো যে সেকন রুটুকি কারি না নাংনাই খানান সিমিজুরি কারি ইয়াকা সিনতে বাকি সিন গাড়ি না সিন ফিয়া ও জাকান সিন ফিয়া ও লেমসর নি সিন ফিয়া ও যে ফিনানি মু কা ডক্টর গোবিন্দ সিনি ফিশারি কলেজ জব খাইতং নিনি মু ani mungkai sonti Debbarma ol lembuso somni no ni kami ol lembuso somni wono o je lama sonai ni o je thinani ngkai boni inko jirena bo ngkai Fisheries College ni Fisheries College University o job khai dong je lama sonai ni mungkai ano sajage utaubu karon oro uttijito ngise borok mane ano rongkha ngai kisa ano bung saidi suina nei mase tabuk yang seto phejagra khangkha angoro nai pheka tabuk scooty number bu saimano ngai yeta mung khamu o je Dr. Govinda Debbarma he ang omo buna nai aste aste na nai joto ang na bai aste aste boro makari yakhe ngiable karon achungo hotat khai nanglai thang khai police bu sakan kare ma sane prothom daityo ka mane sarni bod daityo tabu lukurokhai tamo silcha rukorokhe silchao noro lebu choran tan bagai dakti sopaya ni lebu choran phaika kintu staff mon bagai kisa usloi thangka baro busukni jora rogo kol khaijaka thana rogo thanao kol khaijak mangkai lerke dunia sar na Koktuma Mankeno Agotla Jibi Shakhamnagar Thangai Chogwika Thinai Nukhungi Bororok Patimungni Yagolo Sangrong Shal Horo Dr.Govinda Debbarma no Feri Klangnai Tripura Malkhung Uklogo Tongnai Alka Tripura Malkhung Rokno Kashui Narak Lakha Tung Plazak Lembuk Chora Amsani Lukurok Police bus hai tabo umur dia ni thak hai kya lembu sana chomni daune niche
তাই কি করতো? ফিশারিজ কলেজে হেলথ সেন্টারের স্টাফ আছে। নাম কি ওনার? গোবিন্দ দেববর্মা। বয়স? ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট। বয়স কত? বয়স 40 হতো। আচ্ছা, তো তাই নিয়ে কি অবস্থা অ্যাক্সিডেন্ট? কি কি চালাইতেছিল নাকি? স্কুটিতে ছিল নাকি? স্কুটিতে ছিল, স্কুটিতে ছিল, গাড়ি দিয়ে গাড়ি চাপা দিয়েছিল। কি গাড়ি ছিল এটা? ট্রাক। আচ্ছা, তোমার নাম কি ভাই? আমার স্কুল। হ্যাঁ, বাড়ি কোনখানে যে মারা গেছে? বাড়ি কোনখানে ভাই ওনার মারা গেছে? যে আমাকে তার স্ত্রী ফোন করেছিল যে আমার স্বামী পথ দুর্ঘটনা হয়েছে। তো কিভাবে হয়েছে সে মানে কাঁদিতে ছিল, সে বলেছিল সে আর নেই বললো। এরপরে আমাকে বললো তাড়াতাড়ি একটু গিয়ে দেখে এসে পড়ো যে ট্রমা সেন্টারে আছে। এরপরে আমি দৌড়াইয়া আসলাম। এরপরে এইখান থেকে যতটুকু এরপরে সংগ্রহ করলাম তথ্য, সবাই বলল যে সে স্কুটারে আগরতলার দিকে আসছিল, আর ওই লেম্বুসরা ডাউনের কমিউনিটির মধ্যে ট্রাক গাড়ির সাথে নাকি ওই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর মানে হসপিটালে জীবিতে কে আনছে? জীবিতে কে এনেছে এটা তো আমিও এটা ঠিক জানি না। জীবিতে এনেছে, তবে জীবিতে এসে দেখলাম। উনি কি মানে জায়গা আমরা এনেছে মনে হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল না জিবি হাসপাতালে মৃত্যু? সবাই বলেছে স্পট ডেথ, ঘটনাস্থলে। কি নাম ওনার? গোবিন্দ দেববর্মা। বয়স কত? বয়স অনুমানিক 42। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি তো এখন বর্তমানে থাকে লেম্বুসরার ফিশারি কলেজের কোয়ার্টারে, এবং তার আসল জন্মস্থান হলো জিরানিয়ার খুঁটামারা গ্রাম। আচ্ছা, দুর্ঘটনার পর গাড়িটা কি আটক করা হয়েছে? এটা তো আমি জানি না। আমি তো এখন হাসপাতালে, ঘটনাস্থলেও আমি যাইনি। আপনাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের মামলা করা হবে গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে? এটা তার মিসেস যদি চায়। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। সাগরং সালহর হাইন হাই ত্রিপুরা মালখুং ফেরজাগৈ থেকে ফিশারিজ কলেজনি ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর.গোবিন্দ দেববর্মা সাগরং সাল সানা জরাও লেম্বুক ছড়া হাতিনি ফিশারিজ কলেজ কোয়াতা রকি ফিলমানি লামাও টিআর 01W9321 মারিনি স্কুটি ন খুংজা ট্রাক মালখুং থুতাই ক্লাংমানি বাই পাটিকা পাটিমুংনি ইয়াগল পাটিমুং থাইয়াকারি খারি থাঙ্কা ত্রিপুরা মালখুং আবাবে পাটিমুং থাইন ফিশারিজ কলেজনি ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর.গোবিন্দ দেববর্মানি চখা লাংমা মালখুং ফেরাওই बोथार जागनाय टिप्रासानि तंथाय जिरानियानि खुतामारा आमचायो फियाबा पोस्टिंग मानमानि यागोलो लेम्बुछरा फिशारिज कलेज पोस्टिंग नि बागै लेम्बुछरा आमचायोनो तंमानि कक्तुमा मांकति खसामानि यागोलो पोस्टमर्टम नि बागै आगरतला जिबि साखामनगर हरका बन पुलिस Come here, sir.
পুলিশ বা সাই যাব আমার দিয়ে নেই থাকাইকা পুলিশ বা সাই যাব আমার দিয়ে নেই থাকাইকা एक्चुअली ओ जगह सारा 6टा समय ओ जगह एक्सीडेंट खा एक्सीडेंट माने खानाम का संग ओ जगह जे नुकनाय रक्ता जे थांनाय फाइनाय रक्ता साइड कांगो कीपर गाड़ी जे थांमानि ओ कीपर गाड़ी बन डायरेक्ट बनि बसक्ति फेरि क्लां थांगा फेरि क्लां थांमन बिसिङै ओ जगह बाकी तंगो संबल कासि तंजा अबन संकाने संसाय मानो जे ताबु जे बथाय क्लां थांगा थाना संग इनफरमेशन खायका थाना इनफरमेशन खायमे बिसिङै थानाबो माने 1-2 घंटा परे से बरफ फायु ए परे से फायर सर्विस रो फायका ए पर आगर तलानि से फायर सर्विस फाय तब ओ लास्ट में खजे क्लां थमो आसे घंटानि परे ए परे ताबु नुकजक जावखा जे बरक तो जे थिका अंकाय बरक जतनो जलि जंगनाय जतनो बखर खराब नङै जलि जंगनाय आको जंगनाय जे गुन गारि न कासुनाय ओ जगह वनसा तक्सारक तान बै गारि कासु तामंग तंग आमति रखसे बरक एकदम अन्य सिस्टेम बंगनि नरखे दाबु राहार कासु दं अब जों कुन लाहार कासिया गारि ओ जे कीपर गारि बरक जे कीपर गारि थांनानै जे लाइ थांतो फेरि क्लां थाका जे बागि तंख आबनो कासि तनजाक एबर आबो सासन दंग वर्षाजन जों दायित्वनि रेखा आबनो जे सेकन्ड रुटुकी गारिना नांनाय खनान सिमिजि गारि याका सिंथाय बाकी सिं गारिना सिं गया ओ जगन सिं गया ओ लेमसरनि सिं गया ओ गारिनो ओ जे फिनानि मुंखा डॉक्टर गोविंद सिनि फिशर कॉलेज जॉब खाइदों निनि मुं आनि मुंखा संतोष देबरमा ओ लेमसर समनिनो नि कामी ओ लेमसर समनि वनो ओ जे लामा सनायनि ओ जे फिनानि अंकागाय बनि इंको जिरेना बो अंकाय फिशर कॉलेज सिनि फिशर कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब खाइदों जे लामा सनायनि मुंखा आनो सजायाव तावबो कारण आरो उत्तेजित होइसे बरक माने आनो रंखा गाय किसा आनो बुं साइदि सुइना नायमासे ताबुक यां सतो फैजाग्रा खांखे आंगरो नायफेका ताबुक स्कुटी नम्बर बसायमानो ओंखाय येता बुं खामु ओ जे डॉक्टर गोविंद देबरमा हे आं अमु बना नाय आस्ते आस्ते फिशर कॉलेज जब खाइ ना नाय जतो आं ना बाय आस्ते आस्ते बरो माकारि याखे नियाबले कारण आज चुंगो हठात खाय नांलाय थां खायखे पुलिस बु ताबु लुकुरखै तामो सिलचा रुकुरखै सिलचाव नर लेबु छरान तान बागै दाति सफायानो लेबु छरान फायका किन्तु स्टाफ मन बागै किसा उसलै थांका बरो बोसोरनि जरा दग कल खायजाका थाना रग थानाव कल खायजा माइखाय लेरखे दुनिया सर ना Oktoma mangkeno agotla jibi shakam nogo thangai chogoi thina nukhungi bororok Pati mungni yagala sangrang sal horo Dr.Govinda Debbarma no feri kelangnai Tripura Malkhung uklogo tongnai alka Tripura Malkhung rokno kasui narik lakha tung plazak lembuk chora amsani lukurok पुलिस बा साइ যাব আমার দিয়ে নেই থাকাইকা লেম্বু সাথে চমনি দাউনে নিচে তাই কি করতো ফিশারিজ কলেজে হেলথ সেন্টারের স্টাফ আছে বয়ের নাম কি ওনার গোবিন্দ দেববর্মা বয়স ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট বয়স কত বয়স 40 হতো আচ্ছা তো তাই কি অবস্থা অ্যাক্সিডেন্ট কি চালাইতেছিল নাকি স্কুটিতে ছিল নাকি স্কুটিতে ছিল স্যার স্কুটিতে ছিল গাড়ি দিয়ে গাড়ি চাপা দিয়েছিল কি গাড়ি ছিল এটা ট্রাক আচ্ছা তোমার নাম কি ভাই আমার হ্যাঁ বাড়ি কোনখানে যে মারা গেছে বাড়ি কোনখানে ভাই তো ওনার মারা গেছে যে আমাকে তার স্ত্রী ফোন করেছিল যে আমার স্বামী পথ দুর্ঘটনা হয়েছে তো কিভাবে হয়েছে সে মানে কাঁদিতে ছিল সে বলেছিল
সে আর নেই বললো। এরপরে আমাকে বললো তাড়াতাড়ি একটু গিয়ে দেখে এসে পড়ো যে ট্রমা সেন্টারে আছে। এরপরে আমি দৌড়াইয়া আসলাম। এরপরে এইখান থেকে যতটুকু এরপরে সংগ্রহ করলাম তথ্য, সবাই বলল যে সে স্কুটারে আগরতলার দিকে আসছিল, আর ওই লেম্বুসরা ডাউনের 100 মিনিটের মধ্যে ট্রাক গাড়ির সাথে নাকি ওই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর মানে হসপিটালে জীবিতে কে আনছে? জীবিতে কে এনেছে এটা তো আমিও এটা ঠিক জানি না জীবিতে কে এনেছে, তবে জীবিতে এসে দেখলাম। উনি কি মানে জায়গা আমরা এনেছে মনে হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল না জিবি হাসপাতালে মৃত্যু? সবাই বলেছে স্পট ডেথ, ঘটনাস্থলে। কি নাম ওনার? গোবিন্দ দেববর্মা। বয়স কত? বয়স অনুমানিক 42। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি তো এখন বর্তমানে থাকে লেম্বুসরার ফিশারি কলেজের কোয়ার্টারে, এবং তার আসল জন্মস্থান হলো জিরানিয়ার খুঁটামারা গ্রাম। আচ্ছা, দুর্ঘটনার পর গাড়িটা কি আটক করা হয়েছে? এটা তো আমি জানি না, আমি তো এখন হাসপাতালে ঘটনাস্থলেও আমি যাইনি। আপনাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের মামলা করা হবে গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে? না, এটা তার নিষেধ যদি চায়। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। सांग्रां सालहर हाइन हाई त्रिपुर मालखुं फेरजागै थीका फिशरीज कलेजनि फिजियोथेरापी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोविंद देबर्मा सांग्रां साल साना जरावो लेम्बुक छोरा हातिनि फिशरीज कलेज क्वार्टर रॉकी फिल्मानि लामावो टिआर 01W9321 मारिनि स्कूटी न खुंजा ट्राक मालखुं थुताई क्लांगमानि बाय पाटिका अपाटिमुं पाटिमुंनि यागोल पाटिमुं थायाकारि खारि थांका त्रिपुर मालखुं आबोबे पाटिमुं थायानो फिशरीज कलेजनि फिजियोथेरापी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोविंद देबर्मानि चौखा लांमा मालखुं फेरावै बोथार जाकनाय तिप्रासानि तंथाय जिरानियानि खुतामारा आमचायो फियाबा पोस्टिंग मानमानि यागोल लेम्बुछरा फिशरीज कलेज पोस्टिंग नि बागै लेम्बुछरा आमचायोनो तंगमानि कक्तुमा मांकति खसामानि यागोल पोस्टमार्टम नि बागै आगरतला जिबि शाखामनगर हरका बन पुलिस पुलिस बा साइ तब मोर दिएनि थाखाया पुलिस बा साइ तब मोर दिएनि थाखाया एक्चुअली ओ जगह सारा 6टा समय ओ जगह एक्सीडेंट खा एक्सीडेंट माने खानाम का संग जगह जे नुकनाय रक्ता जे थांनाय फाइनाय रक्ता साइड कांगो कीपार गाड़ी जे थांमानि ओ कीपार गाड़ी बन डायरेक्ट बनि बसक्ति फेरि क्लां थांगा फेरि क्लां थांमान बिसिङै ओ जगह बाकी कीपार दङ संगम कासि तंजा अबनो संकानो संसायमानो जे ताबुक जे बथाय क्लां थांगा थाना संग इनफरमेशन खायका थाना इनफरमेशन खायमे बिसिङै थानावो माने 1-2 घंटा परे से बर फायु ए परे से फायर सर्विस फायका ए पर आगरतलानि से फायर सर्विस फाय तब ओ लास्ट न खजे क्लां थमो आसे घंटानि परे ए परे ताबुक नुकजा जावखा
যে বরক তো যে থিকা আঙ্কাইছে বরক যতন জলি যাক নাই যতন বখর খারাপ নই জলি যাক নাই আকো না যে কোন গাড়ি না কাসু নাই জায়গা ওয়ানসা তকসারক তান বাই গাড়ি কাসু তামং তঙ্গ আমতি রকছে বরক একদম অন্য সিস্টেম বংনি নরকে তাবো রাহার কাইছে তো অব সেঙ্গর সংকুন লাহার কাসুয়া গাড়ি ও যে কিপার গাড়ি বরক যে কিপার গাড়ি থাংনানি যে লাই থাংতো ফেরি প্লান থাকা যে বাকি টঙ্ক আবনো কাসি তনজাক এবার আবো শাসন দক্তঙ্গ বর্ষাজন সেनु जों दायित्व रेखा आबनो जेसे कोन रुटुकी कारेना नांनाय खानान सिमि जुरि कारि याका सिंते बाकी सिं गारि न सिंफिया ओ जगन सिंफिया ओ लेमसर नि सिंफिया ओ जे फिनानि मुं का डॉक्टर गोविंद सिनि फिशर कॉलेज जॉब खाइ दङ निनि मुं आनि मुं का संतोष देबरमा ओ लेमसर समनि न निनि कामि ओ लेमसर समनि वन ओ जे लामा सनायनि ओ जे फिनानि अंकागाय बने इंको जिरेना बो अंका फिशर कॉलेज सिनि फिशर कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब खाइ दङ जे लामा सनायनि मुं का आनो साजागे उतावबु कारण अरो उत्तेजित अंगुसे बरक माने आनो रंखा गाय किसा आनो बुं साइदे सुइना नायमासे ताबुक यां से तो फेजाग्रा खांखे आंगरो नायफेका ताबुक स्कुटी नम्बर बुसायमानो ओंखाय येता बुं खामु ओ जे डॉक्टर गोविंद तम गोविंद देबरमा हे आं अमु बुना नाय आस्ते आस्ते ना नाय जतो आं नाबायनाय नाबाय आस्ते आस्ते बरो माकारि याखे नियाबले कारण आज जुंगो हठात खाय नांलाय थांखाय पुलिस बु ताबो लुकुरखै तामो सिलचा रुकुरखै सिलचाओ नर लेबु छरान तान बागै दाक्ति सफैयानो लेबु छरान फायखा किन्तु स्टाफ मन बागै किसा उसलै थांखा बारो बोसोरनि जरा दगो कल खायजाका थाना रगो थानाव कल खायजा मायखाय लेरके दुनिया साथ ना कक्तमा मानखेनो आगरला जिबि साखामनोको थाङै सगैक्या थैनाय नुखुनि बररक पार्टी मुंनि यागला सांरं साल हर डॉक्टर गोविंद देबरमानो फेरी गलांनाय त्रिपुर मालखुंनि उग्लुगो तंनाय आलगा त्रिपुर मालखुं रकनो कासुइ नारक लाख्या तुं फ्लाजाक लेम्बु छरा आमसानि लुकुरक पुलिस मा साइ ताबो मोर दिएनै खाखाया লেম্বু সারা চম দাউনে নিচে তানি কি করতো ফিশারিজ কলেজে হেলথ সেন্টারের স্টাফ আছে বয়ের নাম কি ওনার গোবিন্দ দেববর্মা বয়স ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট বয়স কত বয়স 40 হতো আচ্ছা তো তানি কি অবস্থা অ্যাক্সিডেন্ট কি চালাইতেছিল নাকি স্কুটিতে ছিল নাকি স্কুটি দিয়েছিল স্কুটি দিয়েছিল গাড়ি দিয়ে গাড়ি তারে চাপা দিয়েছিল কি গাড়ি ছিল এটা ট্রাক আচ্ছা তোমার নাম কি ভাই আমার হ্যাঁ বাড়ি কোনখানে যে মারা গেছে বাড়ি কোনখানে ভাই তো ওনার মারা গেছে যে আমাকে তার স্ত্রী ফোন করেছিল যে আমার স্বামী পথ দুর্ঘটনা হয়েছে তো কিভাবে হয়েছে সে মানে কাঁদিতে ছিল सांग्रां साल हर हाइन हाय त्रिपुर मालखुं फेरजागै थैखा फिशरीज कॉलेजनि फिजियोथेरापी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोविंद देबरमा सांग्रां साल साना जरावो लेम्बुक छरा हातिनि फिशरीज कॉलेज क्वार्टर रकी फिल्मानि लामावो टिआर 01W9321 मारिनि स्कुटी न खुंजा ट्राक मालखुं थुताइ क्लांगमानि बाय पाटिका अ पाटिमुंनि यागोलो पाटिमुं थायाकारि खारि थांका त्रिपुर मालखुं आबोबे पाटिमुं थायनो फिशरीज कॉलेजनि फिजियोथेरापी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोविंद देबरमानि जखा लांमा मालखुं फेरावै बोथार जाकनाय तिप्रासानि तंथाय जिरानियानि खुतामारा आमचायो फियाबा पोस्टिं मानमानि यागोलो लेम्बु छरा फिशरीज कॉलेज पोस्टिं नि बागै लेम्बु छरा आमचायोनो तंमानि कक्तुमा मांकति खसामानि यागोलो पोस्टमार्टम नि बागै आगरला जिबि साखामनगर हरका बन पुलिस पुलिस मा साइ ताबो मोर दिएनै खाखाया
পুলিশ বা সাই যাব আমার দিয়ে নেই খা খাইকা বেতন করে एक्चुअली ओ जगह सारा 6टा समय ओ जगह एक्सीडेंट खा एक्सीडेंट माने खानाम का संग ओ जगह जे नुकनाय रक्ता जे थांनाय फाइनाय रक्ता साइड कांगो कीपर गाड़ी जे थांमानि ओ कीपर गाड़ी बन डायरेक्ट बनि बसक्ति फेरि क्लां थांगा फेरि क्लां थांमन बिसिङै ओ जगह बाकी तंगो संबल कासि तंजा अबन संकाने संसाय मानो जे ताबु जे बथाय क्लां थांगा थाना संग इनफरमेशन खायका थाना इनफरमेशन खायमे बिसिङै थानावो माने 1-2 घंटा परे से बर फायु ए परे से फायर सर्विस रो फायका ए पर आगर क्लाने से फायर सर्विस फाय तब ओ लास्ट में खजे क्लां थमो आसे घंटानि परे ए परे ताबु नुकजक जावका जे बरक तो जे थिका अंकाय बरक जतन जलि जगनाय जतन बखर खराब नङै जलि जगनाय आको जगनाय जे गुन गारि न कासुनाय जगा वनसा तक्सारक तान बै गारि कासु तामंग तंग आमति रखसे बरक एकदम अन्य सिस्टेम बंगनि नरखै दाबु राहार कासु दं अब जों कुन लाहार कासुया गारि ओ जे कीपर गारि बरक जे कीपर गारि थांनानै जे लाइ थांतो फेरि क्लां थाका जे बागि तंख आबनो कासि तनजाक एबर आबो सासन दंग वर्षाजन जों दायित्वनि रेखा आबनो जे सेकन्ड रुटुकी कारेना नांनाय खानान सिमिजि कारियाका जों बाकी जों गारिना जों फिगया ओ जगन जों फिगया ओ लेमसरनि जों फिगया ओ गारिनो ओ जे फिनानि मुंका डॉक्टर गोविंद सिनि फिशर कॉलेज जॉब खाइ दङ निनि मुं आनि मुंका संतोष देबरमा ओ लेमसर समनिनो नि कामी ओ लेमसर समनि वनो ओ जे लामा सनायनि ओ जे फिनानि अंकागाय बनि इंको जिरेना बो अंकाय फिशर कॉलेज सिनि फिशर कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब खाइ दङ जे लामा सनायनि मुंका आनो साजागायाव तावबो कारण आरो उत्तेजित अंगैसे बरक माने आनो रंखा गाय किसा आनो बुं साइदे सुइनानै मासे ताबुक यां से तो फैजाग्रा खांखा आंगरो नायफेका ताबुक स्कुटी नम्बर बुसायमानो ओंखाय येता बुं खामु ओ जे डॉक्टर गोविंद देबरमा हे आं अमु बनानै आस्ते आस्ते नानै जत आं नाबाय आस्ते आस्ते बर माकारि याखे नियाबले कारण आज जोंबो हठात खाय नांलाय थांखाय पुलिस बु प्रथम दायित्व माने सारनि बड दायित्व ताबु लुकुरखै तामो सिलचा रुकुरखै सिलचाव नर लेमुछन तान बागै दाति सफैयानो लेमुछन फायका किन्तु स्टाफ मन बागै किसा उसलै थांका बर बोसोरनि जरा दग कल खायजाका थाना रग थानाव कल खायजा मानखाय लेरखे दुनिया सार ना कक्तमा मानखेना आगरला जिबि साखामनो का थाङै छगैका थैनाय नुखुंनि बररक पार्टी मुंनि यागला सांरं साल हर डॉक्टर गोविंद देबरमाना फेरि गलांनाय त्रिपुर मालखुंनि उग्लग तंनाय आलका त्रिपुर मालखुं रकनो कासुइ नारक लाख्या तुं फ्लाजाक लेम्बुक छरा आमसानि लुकुरक पुलिस बा साइ যাব আমার দিয়ে নেই খা খাইকা লেম্বু সারা চমনি দাউনে নিচে তাই কি করতো ফিশারিজ কলেজে হেলথ সেন্টারের স্টাফ আছে নাম কি ওনার গোবিন্দ দেববর্মা বয়স ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট বয়স কত বয়স 40 হতো আচ্ছা তো তাই কি অবস্থা অ্যাক্সিডেন্ট কি চালাইতেছিল নাকি স্কুটিতে ছিল নাকি স্কুটিতে ছিল স্যার স্কুটিতে ছিল গাড়ি দিয়ে গাড়ি চাপা দিয়েছিল কি গাড়ি ছিল এটা ট্রাক আচ্ছা তোমার নাম কি ভাই আমার হ্যাঁ সদর বাড়ি কোনখানে যে মারা গেছে বাড়ি কোনখানে ভাই ওনার মারা গেছে যে আমাকে তার স্ত্রী ফোন করেছিল যে আমার স্বামী পথ দুর্ঘটনা হয়েছে তো কিভাবে হয়েছে সে মানে কাঁদিতে ছিল সে বলেছিল সে আর নেই
বললো। এরপরে আমাকে বললো তাড়াতাড়ি একটু গিয়ে দেখে এসে পড়ো যে ট্রমা সেন্টারে আছে। এরপরে আমি দৌড়াইয়া আসলাম। এরপরে এইখান থেকে যতটুকু এরপরে সংগ্রহ করলাম তথ্য, সবাই বলল যে সে স্কুটারে আগরতলার দিকে আসছিল, আর ওই লেম্বুসরা ডাউনের মিনিটের মধ্যে ট্রাক গাড়ির সাথে নাকি ওই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর মানে হসপিটালে জীবিতে কে আনছে? জীবিতে কে এনেছে এটা তো আমিও এটা ঠিক জানি না জীবিতে এনেছে, তবে জীবিতে এসে দেখলাম। উনি কি মানে জায়গা আমরা এনেছে মনে হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল না জিবি হাসপাতালে মৃত্যু? সবাই বলেছে স্পট ডেথ, ঘটনাস্থলেই। কি নাম ওনার? গোবিন্দ দেববর্মা। বয়স কত? বয়স অনুমানিক 42। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি তো এখন বর্তমানে থাকে লেম্বুসরার ফিশারি কলেজের কোয়ার্টারে, এবং তার আসল জন্মস্থান হলো জিরানিয়ার খুঁটামারা গ্রাম। আচ্ছা, দুর্ঘটনার পর গাড়িটা কি আটক করা হয়েছে? এটা তো আমি জানি না, আমি তো এখন হাসপাতালে ঘটনাস্থলেও আমি যাইনি। আপনাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের মামলা করা হবে গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে? না, এটা তার নিষেধ যদি চায়। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। सांग्रां साल हर हाइन हाई त्रिपुर मालखुं फेरजागै थीका फिशरीज कलेजनि फिजियोथेरापी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोविंद देबर्मा सांग्रां साल साना जराव लेम्बुक छरा हातिनि फिशरीज कलेज क्वाता रॉकी फिल्मानि लामाव टिआर 01W9321 मारिनि स्कूटी न खुंजा ट्राक मालखुं थुताई क्लांगमानि बाय पाटिका अपाटिमुं पाटिमुंनि यागल पाटिमुं थायाकारि खारि थांका त्रिपुर मालखुं आबोबाय पाटिमुं थायन फिशरीज कलेजनि फिजियोथेरापी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोविंद देबर्मानि जखा लांगमा मालखुं फेरावै बोथार जाकनाय त्रिपुरासानि तंथाय जिरानियानि खुतामारा आमसायो फियाबा पोस्टिंग मानमानि यागल लेम्बुछरा फिशरीज कलेज पोस्टिंग नि बागै लेम्बुछरा आमसायो न तंगमानि कक्तुमा मांकति खसामानि यागल पोस्टमार्टम नि बागै आगरतला जिबि शाखामनगर हरका बन पुलिस पुलिस बा साइ तब मोर DNA थाखाय क्या पुलिस बा साइ तब मोर DNA थाखाय क्या एक्चुअली ओ जगह सारा 6टा समय ओ जगह एक्सीडेंट खा एक्सीडेंट माने खानाम का सेंग ओ जगह जे नुगनाय रक्ता जे थांनाय फाइनाय रक्ता साइड कांगो कीपर गाड़ी जे थांमानि ओ कीपर गाड़ी बन डायरेक्ट बनि बसाक्ति फेरि क्लां थांका फेरि क्लां थांमोन बिसिङै ओ जगह बाकी दङ संपर्न कासि तंजाक अबन संकानि संसायमान जे ताबुक जे बोथाय क्लां थांका थाना संग इनफरमेशन खायका थाना इनफरमेशन खायमे बिसिङै थानावो माने 1-2 घंटा परेसे बर फायु ए परेसे फायर सर्विस रो फायका ए पर आगरतलानि से फायर सर्विस फाय तब ओ लास्ट न खजे क्लां थांगो आसे गंतानि परे ए परे ताबुक नुकजक जावखा
যে বরক তো যে থেকে আঙ্কাইছে বরক যতন জ্বলি যাক নাই যতন বখর খারাপ নই জ্বলি যাক না আগো না যে কোন গাড়ি না কাসু নাই জায়গা ওয়ানসা তকসারক তান বাই গাড়ি কাসু তামং তঙ্গ আমতি রকছে বরক একদম অন্য সিস্টেম বংনি নরকে তাবো রাহার কাছে তো ngabo সেঙ্গর কোন লাহার কাসিয়া গাড়ি ও যে কিপার গাড়ি বরক যে কিপার গাড়ি থাংনানি যে যে লাই থাংতো ফেরি কাং থাকা যে বাকি টঙ্ক আবনো কাসি তনজাক এরপর আবো শাসন দক্তঙ্গ বর্ষাজন সেমসং দায়িত্বরি রেখা আবনো যে সেকন্ড রুটুকি গাড়ি না নাংনাই খানান সিমিজুরি গাড়ি ইয়াকা সিংতে বাকি সিং গাড়ি না সিং ফিয়া ও জাগান সিং ফিয়া ও লেমসর নি সিং ফিয়া ও গাড়ি না ও যে থিনানি মু কা ডক্টর গোবিন্দ সিনি ফিশার কলেজে জব খাইতং নিনি মু ani mungkai sontus Debbarma ol lembuso somni no ni kami ol lembuso somni wono o je lama sonai ni o je thinani ngkai boni ingko jire na bo ngkai pisar college ni pisar college university o job khai dong je lama sonai ni mungkai ano sajage utaubu karon oro uttejito ngise borok mane ano rongkha ngai kisa ano bung saidi suina nei mase tabuk yang seto phejagra khangke angoro nai pheka tabuk scooty number busai mano ngai yeta mung khamu o je Dr. Govinda Debbarma he ang omo buna nai aste aste na nai joto ang na bai aste aste boro makari yakhe ngiable karon achungo hotat khai nanglai thang khai police bu সাকান করে মা সানে প্রথম দায়িত্ব মানে সানে বড় দায়িত্ব তাবো লুকুরখে তামো সিলচা রুকুরখে সিলচাও নর লেবু ছরান তান বাকি দাতি সফায়ানি লেবু ছরান ফাইকা কিন্তু স্টাফ কম মন বাকি কিসা উসলই থাকা পারে বছরনি জরা দক কল খাইজাকা থানা রক থানাও কল খাইজা মাইখাই লেরকে দুনিয়া স্যার না কক্তমা মানখেন আগরতলা জিবি সাখামনক থাঙ্গै ছগৈকা থৈনাই নুখুंनि বররক পার্টি মুंनि यागल सांग्रां साल हर डॉक्टर गोविंद देबबर्मा न फेरी गलांनाय त्रिपुर मालखुं उग्लग तंनाय आलका त्रिपुर मालखुं रकन कासुइ नारक लाख्या तुं फ्लाजाक लेम्बु छरा आमसानि लुकुरक পুলিশ বা সাই যাবো আমার দিয়ে নেই খাখাইকা লেম্বু সারা চমনি দাউনের নিচে তাই কি করতো ফিশারিজ কলেজে হেলথ সেন্টারের স্টাফ আছে বয়ের নাম কি ওনার গোবিন্দ দেববর্মা বয়স ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট বয়স কত বয়স 40 হতো আচ্ছা তো তাই কি অবস্থা অ্যাক্সিডেন্ট কি চালাইতেছিল নাকি স্কুটিতে ছিল নাকি স্কুটিতে ছিল গাড়ি দিয়ে গাড়ি তার চাপা দিয়েছিল কি গাড়ি ছিল এটা ট্রাক আচ্ছা তোমার নাম কি ভাই আমার হ্যাঁ বাড়ি কোনখানে যে মারা গেছে বাড়ি কোনখানে ভাই তো ওনার মারা গেছে যে আমাকে তার স্ত্রী ফোন করেছিল যে আমার স্বামী পথ দুর্ঘটনা হয়েছে তো কিভাবে হয়েছে সে মানে কাঁদিতে ছিল সে বলেছিল সে আর নেই হয়েছে বললো এরপরে আমাকে বললো তাড়াতাড়ি একটু গিয়ে দেখে এসে পড়ো যে ট্রমা সেন্টারে আছে এরপরে আমি দৌড়াইয়া আসলাম এরপরে এইখান থেকে যতটুকু এরপরে সংগ্রহ করলাম তথ্য সবাই বলল যে সে স্কুটারে আগরতলার দিকে আসছিল আর ওই লেম্বুসরা ডাউনের চমনিটার মধ্যে ট্রাক গাড়ির সাথে নাকি এই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর মানে হসপিটালে জীবিতে কে আনছে জীবিতে কে এনেছে এটা তো আমিও এটা ঠিক জানি না জীবিতে এনেছে তবে জীবিতে এসে দেখলাম উনি কি মানে জায়গা আমরা এনেছে মনে হয় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল না জিবি হাসপাতালে মৃত্যু সবাই বলেছে স্পট ডেথ ঘটনাস্থলেই কি নাম ওনার
গোবিন্দ দেববর্মা। বয়স কত? বয়স অনুমানিক 42। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি তো এখন বর্তমানে থাকে লেম্বুপাড়ার ফিশারি কলেজের কোয়ার্টারে। এবং তার আসল জন্মস্থান হলো জিরানিয়ার ফুটামারা গ্রাম। আচ্ছা, দুর্ঘটনার পর গাড়িটা কি আটক করা হয়েছে? না, এটা তো আমি জানি না। আমি তো এখন হাসপাতালে ঘটনাস্থলেও আমি যাইনি। আপনাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের মামলা করা হবে গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে? না, এটা তার নিষেধ যদি চাই। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। সাগরং সালহর হাইনাহাই ত্রিপুর মালখুং ফেরজাগাই থেকে ফিশারিজ কলেজনি ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট Dr.Govinda Debbarma সাগরং সাল সানা জরাও লেম্বুক ছড়া হাতিনি ফিশারিজ কলেজ কোয়াতা রকি ফিলমানি লামাও টিআর 01W9321 মারিনি স্কুটি ন খুংজা ট্রাক মালখুং থুতাই ক্লাংমানি বাই পাটিকা পাটিমুংনি ইয়াগল পাটিমুং থাইয়াকারি খারি থাঙ্কা ত্রিপুর মালখুং আববে পাটিমুং থাইন ফিশারিজ কলেজনি ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট Dr.Govinda Debbarma ni chokha langma Malkhung Pherejagwi bothar jaknai Tripura tongthai Jiraniani Khutamara amsayo phiaba posting manmani yagolo Lembuchora Fisheries College posting ni bagai Lembuchora amsayo no tongmani koktuma Mangkati khosamani yagolo postmortem ni bagai Agotla jibi Shakhamnagar horka bono police পুলিশ বা সাই যাব আমার দিয়ে নেই থাকাইকা পুলিশ বা সাই যাব আমার দিয়ে নেই থাকাইকা एक्चुअली ओ जगह सारो 6टा समय ओ जगह एक्सीडेंट खा एक्सीडेंट माने खानाम का संग ओ जगह जे नुगनाय रक्ता जे थांनाय फाइनाय रक्ता साइड कांगो कीपार गाड़ी जे थांमानि ओ कीपार गाड़ी बन डायरेक्ट बनि बसक्ति फेरिक्लां थांगा फेरिक्लां थांमान बिसिङै ओ जगह बाकी दङ संपर्न कासि तंजा अबन संकानो संसायमान जे ताबुक जे बथाय क्लां थांगा थाना संग इनफरमेशन खायका थाना इनफरमेशन खायमे बिसिङै थानावो माने 1-2 घंटा परे से बर फायु ए परे से फायर सर्विस रक फायका ए पर आगरतलानि से फायर सर्विस फाय तब ओ लास्ट न खजे प्लान खमो आसे गंतानि परे ए परे ताबुक नुकजक जावखा जे बरक तो जे थिका अंगाय बरक जतनो जलि जंगनाय जतनो बखर खराब नगै जलि जंगनाय आको जंगनाय जे गुन गारि न कासुनाय ओ जगह वनसा तक्सारक तानबाय गारि कासु तामंग तंग आमति रकसे बरक एकदम अन्य सिस्टेम बंगनि नरखै दाबु राहार दाखासु दङ अब जों और संकुन लाहार कासुया गारि ओ जे कीपार गारि बरक जे कीपार गारि थांनानै जे लाइट थांतो फेरि क्लां थांगा जे बागि तंख आबनो कासु तनजाक एपर आबो प्रशासन दङ प्रशासन संग दायित्वरि रेखा आबनो जेसे कोन रुटुकी कारेना नांनाय खनान सिमिजुरि कारी याका सिंथै बाकी सिं गारि न सिंफिया ओ जगन सिंफिया ओ लेमसर नि सिंफिया ओ गारि न ओ जे थिनानि मुं का Dr.Govinda सिनि फिशर कलेज जॉब खाइ दङ निनि मुं आनि मुं का संतोष देबरमा ओ लेमसर समनि न निनि कामि ओ लेमसर समनि वन ओ जे लामा सनायनि ओ जे थिनानि अंकागाय बने इंको जिरेना बो अंका फिशर कलेज सिनि फिशर कलेज यूनिवर्सिटी ओ जॉब खाइ दङ जे लामा सनायनि मुं का
আনো সাজাগেও তাওবো কারণ ওরা উত্তেজিত হইছে বড় মানে আনো রংখা গাই কিসা আনো বুং সাইদে সুইনা নেমাসে তাবুক ইয়াং সে তো ফেজাগরা খাঙ্কে আঙর নাইফেকা তাবুক স্কুটি নাম্বার বসাইমানো গাই ইয়া বুং খামু ও যে ডক্টর গোবিন্দ গোবিন্দ দেবর্মা হ্যাঁ আং অমু বনা নাই আস্তে আস্তে না নাই যত আং না বাই আস্তে আস্তে বড় মাকারিয়াকে নিয়াবলে কারণ আজ চুঙ্গো হঠাৎ খাই নাংলাই থাকাই খাই পুলিশ সাকান করে মা প্রথম দায়িত্ব মানে সারনি বড় দায়িত্ব তাবো লোক রক্ষে তামো শিলচা লোক রক্ষে শিলচাও নর লেবু ছড়ান তান বাকি দাঁতি সফাইয়ানি লেবু ছড়ান ফাইকা কিন্তু স্টাফ কম উমান বাকি কিসা উসলই থাকা পারে बोसोरनि जरा दको कल खाइजाका थाना रको थानाव कल खाइजा माइखाय लेरके दोनिया सर ना Oktoma Mankeno, Agotla Jibishakam Noka Tangi Chowika, Tenenukuni Borok. Party Muni Yagala Shangrong Shal Horo, Dr.Govinda Debbarma, Ferry Glangnai, Tripura Malkhung, Uklogotongnai, Alka Tripura Malkhung Rock, no Kashui Narak Lakia, Tung Plazak Lembuchora Amsan Lukuro. पुलिस बा साइ तबो मोर दिए नहीं खा खाइका লেম্বু সারা চম দাউনের নিচে তাই কি করতো ফিশারিজ কলেজে হেলথ সেন্টারের স্টাফ আছে নাম কি ওনার? গোবিন্দ দেবর্মা। বয়স? ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট। বয়স কত? বয়স 40 হতো। আচ্ছা, তো তাই নিয়ে কি অবস্থা অ্যাক্সিডেন্ট কি চালাইতেছিল নাকি? স্কুটিতে ছিল নাকি? স্কুটিতে ছিল স্যার, স্কুটিতে ছিল গাড়ি দিয়ে গাড়ি চাপা দিয়েছিল। কি গাড়ি ছিল এটা? ট্রাক। আচ্ছা, তোমার নাম কি ভাই? আমার হ্যাঁ, বাড়ি কোনখানে যে মারা গেছে? বাড়ি কোনখানে ভাই তো ওনার মারা গেছে যে? আমাকে তার স্ত্রী ফোন করেছিল যে আমার স্বামী পথ দুর্ঘটনা হয়েছে। তো কিভাবে হয়েছে সে মানে কাঁদিতে ছিল, সে বলেছিল সে আর নেই বললো। এরপরে আমাকে বললো তাড়াতাড়ি একটু গিয়ে দেখে এসে পড়ো যে ট্রমা সেন্টারে আছে। এরপরে আমি দৌড়াইয়া আসলাম। এরপরে এইখান থেকে যতটুকু এরপরে সংগ্রহ করলাম তথ্য, সবাই বললো যে সে স্কুটারে আগরতলার দিকে আসছিল আর ওই লেম্বুসরা ডাউনের সমিটের মধ্যে ট্রাক গাড়ির সাথে নাকি ওই মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর মানে হসপিটালে জীবিতে কে আনছে? জীবিতে কে এনেছে এটা তো আমিও এটা ঠিক জানি না। জীবিতে এনেছে, তবে জীবিতে এসে দেখলাম। উনি কি মানে আমরা এনেছে মনে হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল না জিবি হাসপাতালে মৃত্যু? সবাই বলেছে স্পট ডেথ, ঘটনাস্থলেই। কি নাম ওনার? গোবিন্দ দেববর্মা। বয়স কত? বয়স অনুমানিক 42। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি তো এখন বর্তমানে থাকে লেম্বুপাড়ার ফিশারি কলেজের কোয়ার্টারে, এবং তার আসল জন্মস্থান হলো জিরানিয়ার খুঁটামারা গ্রাম। আচ্ছা, দুর্ঘটনার পর গাড়িটা কি আটক করা হয়েছে? এটা তো আমি জানি না। আমি তো এখন হাসপাতালে, ঘটনাস্থলেও আমি যাইনি। আপনাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের মামলা করা হবে গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে? না, এটা তার মিসেস যদি চায়।
Bureau Report Chini Khorang. Come here, sir. ছবিটি কুমারী Shangrong Shal Hora Hain Hai Tripura Malkhung Pherejagwi Thwikha Fisheries Collegeni physiotherapy specialist Dr.Govinda Debbarma Shangrong Shal Sana Jorawo Lembuk Chora Hatini Fisheries College Kwata Rocky Philmani Lamawo Tier 01W9321 Marini Scooty no Khungza Truck Malkhung Thutai Klangmani by Patika o Patimung ni Yagolo Patimung Thayakari Khari Thangka o Tripura Malkhung Abobe Patimung Thayano Fisheries College ni physiotherapy specialist Dr.Govinda Debbarma ni Chokha Langma Malkhung Pherejagwi Bathar Jaknai Tiprashani Tongthai Ziraniani Kutamara Amsayo Phiaba posting manmani Yagolo Lembu Chora Fisheries College posting ni bagai Lembu Chora Amsayo no Tongmani Koktuma Mangkati Khosamani Yagolo postmortem ni bagai Agotla Jibi Shakhamnago Rohor Kabono Police Come here, sir. Police bus hai tabo mo dia nei khak khai kya Police bus hai tabo mo dia nei khak khai kya Actually o jaga o saro 6টা সময় o jaga accident kha accident ning mani khanam ka seng o jaga je nuknai rokta je thangai phainai rok je sai kango keeper gari je thangmani o keeper gari bon direct boni bosakti ferry klang thangka ferry klang thangman bisingei o jaga o bagi keeper tongo sangkorna kasi tonjak abono sangkani sengsaimano je tabuk je bothai klang thangka thana seng information khaika thana information khaime bisingei thana o mane 1-2 ঘন্টা পরে সে বড় ফাইউ এরপরে সে ফায়ার সার্ভিস রক ফাইকা এরপরে আগরতলা নিছে ফায়ার সার্ভিস ফাই তবে ও লাস্ট ন খজে প্লান কমো আছে ঘন্টানি পরে এরপরে তাবুং নুক যাও খা যে বরক তো যে থিকা আঙ্কাইছে বরক যতন জলি জাংনাই যতন বখর খারাপ নই জলি জাংনাই আগো জাংনাই যে কোন গারি না কাসু নাই দাগা ওয়ানসা তকসারক তান বাই গারি কাসু তামং তঙ্গ আমতি রকসে বরক একদম অন্য সিস্টেম বংনি নরকে তাবু রাহার দা কাইছো তং অব সেঙ্গর সংকুন লাহার কাসিয়া গাড়ি ও যে কিপার গাড়ি বরক যে কিপার গাড়ি থাংনানি যে লাই থাংতো ফেরি প্লান থাকা যে বাকি টংক আবনো কাসি তনজাক এরপর আবো শাসন দক্তঙ্গ বর্ষাজন সং দায়িত্ব রেখা আবনো যে সেকন্ড রুটুকি কারে না নাংনাই খানান সিমিজুরি কারি ইয়াকা সিংতে বাকি সিং গাড়ি না সিংগিয়া ও জাকান সিং ফিয়গিয়া ও লেমসর নি সিং ফিয়গিয়া ও যে থিনানি মুংকা ডক্টর গোবিন্দ সিনি ফিশার কলেজ জব খাইতঙ্গ নিনি মু ani mungkai sontus Debbarma o lembusor somni no nin kami o lembusor somni wono o je lama sonai ni o je thinani ngkai boni inko jirena bo ngkai fisher college ni fisher college university o job haitmo je lama sonai ni mungkai ano sajage utaubu karon oro uttijit ongise borok mane ano rongkha gai kisa ano bung saidi suina nei mase tabuk yang se to phejagra khangke angoro nai pheka tabuk scooty number busai mano okay yeta mung khamu o je Dr. Govinda Govinda Debbarma he ang omo buna nai aste aste na nai joto ang na bai aste aste boro makari yake ngiable karon achungo hotat khai nanglai thang khai police bu sakan kare ma sane prothom daityo ka mane sarni bod daityo tabu luku rokhai tamo silcha ruko rokhe silchao noro lebu choran tan bagai dakti sokhaya ni লেম্বু সরন ফাইকা কিন্তু স্টাফ কম মন বাগে কিসা উসলই থাকা পারে বছরনি জরা রগ কল খাইজাকা থানা রগ থানাও কল খাইজা মাইখাই লেরকে দুনিয়া স্যার
না কক্তমা মাংখেনো আগরতলা জিবি শাখাম নগা থাঙ্গै ছগৈকা থৈনাय नुखुंनि बररक पार्टी मुंनि यागला सांग्रां साल हर डॉक्टर गोविंद देबरमानो फेरी गलांनाय त्रिपुर मालखुंनि उग्लुगो तंनाय आलका त्रिपुर मालखुं रकनो कासुइ नारक लाख्या तुं फ्लाजाक लेम्बुक छरा आमसानि लुकुरक पुलिस बा साइ जाबो मोर डिएनए खा खाइका লেম্বু সারা চম দাউনে নিচে তাই কি করতো ফিশারিজ কলেজে হেলথ সেন্টারের স্টাফ আছে নাম কি ওনার? গোবিন্দ দেববর্মা। বয়স? ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট। বয়স কত? বয়স 40 হতো। আচ্ছা, তো তাই কি অবস্থা অ্যাক্সিডেন্ট? কি চালাইতেছিল নাকি? স্কুটিতে ছিল নাকি? স্কুটি দিয়ে ছিল স্যার, স্কুটি দিয়ে ছিল, গাড়ি দিয়ে গাড়ি তারে চাপা দিয়েছিল। কি গাড়ি ছিল এটা? ট্রাক। আচ্ছা, তোমার নাম কি ভাই? আমার স্কুল। হ্যাঁ, বাড়ি কোনখানে যে মারা গেছে? বাড়ি কোনখানে ভাই ওনার মারা গেছে? যে আমাকে তার স্ত্রী ফোন করেছিল যে আমার স্বামী পথ দুর্ঘটনা হয়েছে। তো কিভাবে হয়েছে সে মানে কাঁদিতে ছিল। সে বলেছিল সে আর নেই।